আমি এক সময় কয়েকটা বছর নিদ্রা ছাড়া ছিলাম। জনারণ্যে কোলাহল মুখর আজকের তারাপীঠ। সামনের প্রবেশদ্বারটিতে লেখা আছে তারা মা সরণী। এই রাস্তা দিয়ে মোটামুটি 500 মিটার এগোলেই বাম ধারে মা তারা মন্দির এবং ডান ধারে বিস্তীর্ণ শ্মশান ক্ষেত্র, যেখানে আছে বামাখ্যাপার সমাধি মন্দির, পঞ্চমুণ্ডির আসন। সাধুদের এটি সাধন ক্ষেত্র। এটি হচ্ছে মণ্ডমালিনী তলায় দ্বারকা নদীর চিত্র। আগের মতন এই নদী আর খরস্রোতা নয়, জল শুকিয়ে গিয়ে নদীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তারাপীঠে মা সাক্ষাৎ বিরাজমান, তাই প্রতিদিন অগণিত পুণ্যার্থীর ভিড় লক্ষ্য করা যায় এই সিদ্ধ পীঠে। অনেক গৃহী মানুষরাও আসেন হোম যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের অভিষ্ট লাভের আশায়। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি বীরভূমের তারাপীঠে। তো আমার পেছনেই আছে বিজন রায়ের সমাধি। তিনি একজন উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন। আসুন তার সম্পর্কে আপনাদের কিছু অবগত করাই। দীর্ঘ প্রায় 30 বছর তারাপীঠে সাধনা করেছেন সাধক ধীমান রায়। 3 বছর আগে তার পরম গতি প্রাপ্তি হয়েছে। এই কুঠিতে তিনি থাকতেন। জানা যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে অনেক সাধনা করেন। রামকৃষ্ণদেব যে পঞ্চমুণ্ডি আসনের উপরে বসে সাধনা করেছিলেন, তিনিও সেই আসনে বসে সাধনা করেন। এই কুঠিরের সামনে সাধক জীবন রায়ের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এটি হচ্ছে সেই সমাধি। কুঠিরের দ্বারপ্রান্তে বসেছিলেন ত্রিলকগিরি মহারাজ। তরুণ এই সাধু বিজন রায়ের একমাত্র শিষ্য। কুঠিরের ভিতরে একটি যজ্ঞকুণ্ডে বসে ধ্যানস্থ ছিলেন একজন সাধু, কিন্তু সেই দৃশ্য গ্রহণ করা যায়নি, কারণ এই সাধুরা একেবারেই প্রচার বিমুখ। মাটি দিয়ে বেশ উঁচু করে সমাধি মন্দির তৈরি করা হয়েছে। না জানলে এটাকে একটা উঁচু ঢিবি বলে মনে হবে। প্রথমেই ত্রিলকগিরিকে প্রশ্ন করলাম, আগে আপনি কোথায় ছিলেন? আমার সব প্রশ্নের উত্তর তিনি হিন্দি ভাষাতেই দিলেন। हरियाणा में भी मेरे गुरु स्थान है। मैं पहले सन्यासी दीक्षित थे, बाद में बिजन बाबा को मिला। तो हरियाणा में मेरा गुरु स्थान है। तो बचपन से साधु है, वहीं पर रहता था। वहाँ बिजन राय के साथ आपका मिलन कैसे हुआ? मतलब मैं तारापीठ आया था तो बाबा को देखा, उनके कर्म देखे, उनके विचार देखे, तो लगा कि हाँ भाई ये है ना। क्योंकि पहले मेरे गुरुजी थे, उसके बाद में शरीर छोड़ गए। फिर मैं कुछ सालों से भटक रहा था, क्योंकि मेरे जो उधर वाले गुरुजी थे वो भी बहुत सिद्ध पुरुष थे। पर इनको देखा तो ऐसा ही लगा कि उनकी ही कॉपी है, जहाँ से उनमें और इनमें भेद नहीं है। क्योंकि इनके विचार, चलना फिरना, उठना, है ना, किसी को परेशान नहीं करना, अपने सत्यमार्ग पे चलना, भगवती पे ही मतलब आश्रित होकर चलना, और किसी से कोई मतलब ही नहीं, ना संसार से लेना देना। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगी। पाखंड नहीं करता बाबा, परपंच नहीं करता, उसको आडंबर से कोई मतलब नहीं, बस जैसी माई की इच्छा को सर्वोपरि लेके चलते थे, है ना। तो यही चीज़ मेरे को बाबा को सबसे पसंद आई। अच्छा, ये जो समाधि है तो बिजन राय का पूरा देह जो है पूरा यही पर है। समाधि का मतलब यही होता है, फुल बॉडी। हाँ, समाधि क्या होता है? जीवंत समाधि जो बोलता है, जीवंत समाधि होता है। जो जीवंत समाधि इधर किसी की भी नहीं है तारापीठ में, ठीक है। जीवंत समाधि होती है कि मैं अभी बैठा और मैं अभी आपको बोलूँ कि इसको समाधि को दो और मैं इसके अंदर बैठेगा, तो वो होती है जीवंत समाधि। और मरणोपरांत समाधि होती है साधुओं की, और जो साधु होते हैं उन्हीं की समाधि होती है। उनको ऐसे बिठाया जाता है, ठीक है, ऐसे बिठाया जाता है ध्यान मुद्रा में, ताकि वो अपना मरने के बाद भी अपना जो उनका कर्म रह गया हो, जहाँ उनका भजन है, वो बैठ के शांति से अपना भजन करें, इसलिए समाधि दी जाती है। और जितने भी हैं इधर समाधियाँ वो ऐसे ही दी जाती हैं कि उनका जो मरने के बाद भी वो लोग अपना भजन करें। क्योंकि जो मुसलमान लोग होते हैं उनका होता दरगाह, उनमें लंबा लिटाते हैं। अपने जो हिंदू लोगों की समाधि होती है उसमें ऐसे बिठाया जाता है, ध्यान मुद्रा में साधु को बिठाया जाता है। उसकी जो चीज़ें होती हैं, दंड, उनका कमंडल या त्रिशूल जो भी अपने पास रखते थे वो उनके पास रख के फिर उनको समाधि दी जाती है। तो ऐसा लगता है कि आपका उम्र 30 का ज़्यादा नहीं है? मेरा होगा अभी 33-34 पूरा होगा। 34 पूरा होगा। अच्छा, বিজন বাবার কবে পরম গতি প্রাপ্তি হয়েছে? 3 বছর। ওনার সম্পর্কে দুই একটা কথা বলুন না। अरे वो पसंद कर वो ना था, ये सब चीज़ ओके।
ওনার সম্পর্কে এমনি সাধনার গোপন তত্ত্ব তো কিছু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না, গুহ্য তত্ত্ব কিছু জিজ্ঞাসা করছি না, ওনার সম্পর্কে একটুখানি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি তো একমাত্র শিষ্য ওনার। हमें तो अच्छे, पर वो ये सब पसंद करते होंगे ना, उसको ये सब पसंद नहीं है कि उसके बारे में प्रचार किया जाए, क्योंकि वो एक ही बात बोलता था, जो कुछ है वो तारा है, ठीक है, ये तारा माई का जगह है, जो कुछ है माई है। और जब यहाँ पर भगवती जगदम्बा स्वयं विराजमान है तो और बाकी सब का कुछ भी करना वो एक तुच्छ चीज़ है। जगदम्बा बैठी उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना, जगत जननी बैठी है, ठीक है, और जो कुछ करती है वही करती है। दूसरे का अगर हम बोलेगा मैं ये वो एक मिथ्या बात है ना। और यही बात वो बोलता था, सारी उम्र माई का इनाम लिया, और बाबा किसी चक्कर नहीं कि देखो माँ को बोलो, जो भी व्यथा है तुम्हें माँ को बोलो, माँ जो चाहेगा वो होगा, उसकी इच्छा बिना कुछ इधर पत्ता भी नहीं गिरता, ये बात। और बाबा कुछ नहीं, बस यही माँ। ये जो तारापीठ है सिद्धोपीठ है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं ज़्यादा इधर उधर विचार विमर्श में ना, अपने को ज़्यादा इतना ज्ञान है ना, अपने को ज़्यादा इस चक्कर में पड़ता है। अपने को इतना पता है इधर माई भी रहती है, और जहाँ माँ है वहाँ सब है ना, ठीक है, और उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है, बस तुम्हारे दिल में विश्वास होना चाहिए और यहाँ से पुकार निकलनी चाहिए। यहाँ की सुनती नहीं है ना, साफ दिल से, और सही होगा तुम, अगर तुम्हारी बात सही है और तुम हृदय से बोलेगा तो माई सुनती है। यहाँ साक्षात विराजमान है भगवती, और जो कोई भी मन से प्रेम से उसके पास आता है भगवती एहसास भी करवाती है। इसीलिए तो इतना लोग पूरी दुनिया से लोग आ रहा है इसी कारण, क्योंकि इधर उनकी माई सुनती है तभी तो आ रहा, नहीं तो कौन आएगा। ऐसे तो लोग किसी को पानी का गिलास भी नहीं पूछता है ना। अच्छा, ये बताइए कि गृही लोग जो है वो आ रहे हैं, साधु लोग जो है वो भी आ रहा है, तो इस जगह का महत्व क्या है? मतलब क्या है दादा, ये है तारापीठ महाशमशान, ठीक है। संसार में 3.5 ही महाशमशान है, उनमें से ये है एक, जैसे काशी मणिकर्णिका हो गया, महाकाल उज्जैन हो गया ये, और आधा नासिक, ठीक है। तो ये महाशमशान है जहाँ पर कुछ भी कोई भी कर्म करता है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी, लोग आके इधर हवन वगैरह करवाते हैं। बाहर करने से जो पुण्य है यहाँ पर करने से उसका कई गुना पुण्य बढ़ जाता है, 10, 20, 50 गुना, 100 गुना, जितना आप लगा सकते हैं। जिस भावना से किया जाए उस हिसाब से यहाँ इस जगह की ऊर्जा बहुत है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन सतयुग समय से बड़े बड़े साधक आए और उन्होंने यहाँ पर अपना तप किया, उनकी ऊर्जाएँ यहाँ विराजमान है। और सबसे बड़ी बात तो पूरे सृष्टि की जो सबसे मूल ऊर्जा है भगवती है ना, वो यहाँ विराजमान है। और जहाँ पर माई विराजमान है ना, तो वहाँ पर स्वतः ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, अगर कोई निश्चल भाव से और अच्छे हृदय से आके माई को डाके। और माई तो कुछ मांगती नहीं है, बस प्रेम करना होता है आपको, ये चीज़ है। इसलिए लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि यहाँ आने से जो कार्य कहीं, तारा क्या है, असाध्य को साधती है। जिस कार्य को कोई दूसरा देवी देवता नहीं कर सकता, उसको भगवती तारा करती है। असाध्य को साधती है, मतलब जो ना होने वाला हो उसको भी कर देती है, अगर बस तुम सही होना चाहिए तुम्हारी जगह पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है त्रिलोक गिरी। कितना साल हुआ है आप तारापीठ? तारापीठ में मेरे को 3 साल ही हुआ है। मेरे गुरुदेव थे पहले, उनका समाधि हो गया, फिर उनके बाद में मैं है इधर, है ना। पहले वो थे इधर, क्या हुआ, पहले इधर कुटिया था, ये सारा जितना जगह ये बाबा तो देख रहा हूँ, है ना, ये बाबा का कुटिया था। फिर ये जब सरकारी हो गया उसके बाद ये दिया, तो यहाँ रुके बाबा। और इधर इस तारापीठ में वो 25 साल के लगभग रहे हैं, ठीक है। उससे पहले वो दक्षिणेश्वरी में रहते थे, 9 साल तक रहे हैं। और दक्षिणेश्वरी में जो दक्षिणेश्वरी ठाकुर रामकृष्ण जी का पंचमुंडी आसन है, उसके ऊपर 9 साल थे। अभी तो उधर रेलिंग वगैरह लग गया, नहीं जाने देते, पहले खुला था, तो उधर 9 साल थे। क्योंकि उनके जो गुरु थे भूतेशानंद जी महाराज, आप जानते भी होंगे उनके गुरु थे। तो उधर 9 साल थे, उसके बाद भगवती यहाँ ले आई, तो 20-25 साल यहाँ पर रहे। गृही लोग जो है उनको शांति कैसे मिल सकती? अगर विकारों को कम लेकर के चले और अपने जो भी उनका इष्ट है, चाहे वो माँ का कोई स्वरूप हो, चाहे महादेव जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, उनके ऊपर भरोसा करके समर्पण भाव से और गलत कार्यों को कम करते हुए चले तो शांति ही शांति है। अगर विकारों को हावी कर रखोगे आप आपके ऊपर, तो शांति कहीं नहीं मिलेगी। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको तो पूर्णता तो कोई छोड़ नहीं सकता, पर इसको
एक लिमिट में लेके चलना होगा, आपको कम लेके चलना होगा। जो गलत उचित कार्य कीजिए, अनुचित कार्य मत कीजिए। अनुचित करेगा तो आप अशांति ही रहेगा, चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो। और आप अपने मार्ग पे मर्यादा में उचित ढंग से चलेगा तो आपकी शांति ही शांति है, चाहे कुछ भी ना हो। शांति मन के अंदर होना, जहाँ एक पैसे से ये बात नहीं है कि पैसे वाले के पास है गरीब के पास है। संतोष, जो सब्र कर लेता, संतोष कर लेता, हाँ भाई माई है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा अच्छा होगा, उसकी शांति ही शांति है। और जो जिसके लालसा रहती है ये हो जाए वो हो जाए, वो कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमेशा शांत रहते हैं। तो आपका जो बाकी जीवन है आप तारापीठ में ही रहेगा? देखिए, भगवती इच्छा, मैं तो है ना सन्यासी हूँ, मेरा तो कोई अपना कुछ है नहीं। जब मैं अपना ये सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया तो फिर मेरी इच्छा वहाँ रखने का मतलब ही क्या है। वो तो जगदम्बा इच्छा, अगर वो चाहेगी तो सारी उम्र निकाल दे, और उसकी इच्छा ना हो तो आज साएं पहले ही मेरे को यहाँ से भगा दे। ये जगह उसकी है, मेरी ना है। मैं तो उसका नौकर है ना, मैं तो उसका नौकर लगा लो, सेवक लगा लो, छोटा सा, बस ये है। तो उसका मन करेगा कि हाँ भाई बच्चे को इधर रखना है तो रखेगी, उसका नहीं मन करेगा तो भगा देगी, बस इतनी बात है। वो माई की इच्छा, जहाँ माई की चलती है, मेरी ना चलती, और ना ही किसी अन्य की चलती है। এদিন পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য হোম করাচ্ছিলেন বাঁকুড়া নিবাসী দেবাশিস পারমাণিক। কিছু কথা হলো তার সাথেও। আপনার পুরো নামটা বলুন। আচ্ছা, তো এই যে আপনাদের যে যোগ্য অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি, তো এই প্রথম করাচ্ছেন? আর ওনাদের পরিচয়টা একটু বলুন। জয়দেব গাঙ্গুলি, মহামায়া, ওম দুর্গায় স্বাহা, তাপসদা, এখানেই বাড়ি। দুঃখ যোগ বিনাশিনী মহাগৌরাই, যোগিনী কোটি পরিবিতাই ভদ্রকালই, ওম হ্রিং সিং ওম। এটা পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য। জয় গুরু বামদেব, জয় মা তারা। তো আপনার এই দোকান দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এই দোকানে তান্ত্রিকদের সরঞ্জাম সব কিছু পাওয়া যায়, ঠিক আছে, এবং শিঙা, মালা, এসব সব কিছুই পাওয়া যায়, তান্ত্রিকদের যত জিনিস। কি নাম ভাই আপনার? আমার নাম বাপি খ্যাপা। শ্মশান সংলগ্ন স্থানে ডক্টর রামনাথ অঘরীর আখড়া। এখানেই একটি কাঠের চৌকির উপরে ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন সমীরনাথ অঘর। আর এই আখড়ার পাশেই আছে জয়খাপার ছোট্ট কুঠি। তিনি কুঠিতে একাকী বসেছিলেন, তাই তার সাথে কিছু কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। খুব ধীরস্থির এবং শীর্ণকায় চেহারা জয়খাপার। তার দীর্ঘ জটা চূড়ার মতন করে মাথার উপরে বাঁধা আছে। তো তারাপীঠ মহাশ্মশানে আপনি জয়খাপা বলেই সর্বাধিক পরিচিত। এই হচ্ছে তারামার ছবি, বাবা খাপার ছবি, এই হচ্ছে আপনার রান্নার সরঞ্জাম, সব ভক্ত দিয়েছে। আচ্ছা, ওখানে ভোলেনাথ। আপনি দীক্ষা দেন? আপনি তাহলে এটাও একটি বট গাছ, আবার এটিও একটি বট গাছ। এই বট গাছের শিকড় এইটা যত সম্ভব। আচ্ছা, মানে দুটি বট গাছের মধ্যেখানে হচ্ছে আপনার কুঠির। তো আপনি মানে কখন অন্ন গ্রহণ করেন? কখন? ওইখানে তৈরি করা হয়, রাত্রে আরতির পর সেবা নেওয়া হয়। মানে একবার প্রতিদিন একবার করেই আপনি অন্ন গ্রহণ করেন? হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে বৈকালের পর, সন্ধ্যের সময়? হ্যাঁ, ওই 8টা-9টার সময় করে সেবা নেওয়া হয়। এখানে আরতি 8টার পর, তারপর সেবা নেওয়া হয়। আচ্ছা, মানে এরকম কেন প্রথা? ধরুন আপনি এমনি খুব শীর্ণকায় একটুখানি,
মানে খাবার তো মানুষের শরীর ধারণ করার জন্য তো মানে ন্যূনপক্ষে কিছু খাবার দরকার হয়। তো আমি রুচি মতো খাই, মানে অন্য তো খাই না। রুটি সেবা নেওয়া হয়, কিন্তু আগামী দিন যে রুটি খাওয়া হবে এই মনোভাব নিয়ে আমি সেবা করি না। সেবাটা আমার রুচি মতো, হয়তো বিস্কুটও হতে পারে বা কোনো সবজি হতে পারে বা অন্য কোনো জিনিস হতে পারে। মানে খুব সামান্য আহার করেন না? এরকম একটা যে কথা আছে না, কলিযুগে অন্নগত প্রাণ, তো যেটা শুনেছি আর কি, যে গুরুরা তার মানে তার ভক্তদের বলে যে কলিযুগে অন্নগত প্রাণ, তো ভালো করে খাবার গ্রহণ করো। না, আমি সেইটা অনেকটা কী বলবো, ওই হিসাবে আমি চলি না। আমার রুচি যেটা ভালো লাগবে, যেমন দুটো মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা হলে আমি অনেক রকমভাবে চলেছি সেবার। তা এক সময় কথা বলছি যে একটা মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা হলো, তো ওই মিষ্টিটাই আমার লক্ষ্য। আর অন্য কিছু যে জিনিস আছে ও আমার খেয়ে তৃপ্তি হয় না। আচ্ছা, এই যে বলা হয় যে 2-3 দশক আগেও, মানে 20-25 বা 25-30 বছর আগেও যেসব সাধুরা তারাপীঠে থাকতেন বা আসতেন, তারা আর আসেন না। আপনি তো 25-30 বছর এই স্থানে আছেন, তো আপনার সেরকম চোখে দেখা একজন বড় সাধক বা সেরকম কিছু আপনি দেখেছেন কাউকে? হ্যাঁ, আমার কাছে আছে। হিমালয় থেকে জম্মু থেকে 300 কিলোমিটার ভেতরে ওনার আশ্রম আছে, উনি এসেছিলেন, যেটা ইশারায় বলা কথা বলে, তাতে কথাবার্তাই হচ্ছে আলাদা। এসে আমাকে বলছে, বাবা তুমি এখানে বসে, যাকে কোনোদিন দেখা হয়নি তার সে ওইভাবে কথা বলা, মানে উনি কে? আমি বুঝতে পারলাম না। তখন আমি ওনার উপযুক্ত কথাবার্তা আমি সেইভাবে বললাম। ওনার হট্টগোল হচ্ছে, সেই হট্টগোলের হিসাব কথা বলতে বলছে এইখানে থাকতে হবে না, চলো আমার সাথে। কোথায়? তখন উনি বলছে যে আমার জম্মু থেকে 300 কিলোমিটার ভেতরে ওনার আশ্রম আছে, তোমার দুধ ফলের অভাব হবে না। তার মানে তাও জেনে আছে যে আমি বাইরের সেবা টেবা করি না। তা এখানে পরিবেশটা জয়গাম বলা ঠিক নয়, এখানে যে শ্মশান শান্ত পরিবেশ, এখানে সেটা নেই। যার জন্য উনি যে বসবে আমার কাছে, সে বসার পজিশানটা যেরকম আমি অনুভব করি, তার আগে উনিও অনুভব করে দেখে নিয়েছে যে এখানটা বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, এক জায়গায় দাঁড়ানো যাবে না, এক জায়গায় বসা যাবে না, বসা তো দূরে কথা, দাঁড়ানো যাবে না। উনি সেইটা অনুভব করলো, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা যে প্রস্তাব করলো, কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। কারণ আমি এখানে এমন কিছু মানুষ, যেটা উপরেও 2-1টা সরকারি লোক হয়তো জানে। তো আপনি তো প্রায় কিছু সাধন করছেন, মানে দিনে একবারই খান সন্ধেবেলায়, বিকেলবেলার পরে সন্ধ্যাবেলাতেই আপনি আহার গ্রহণ করেন, তো এতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না? অসুবিধা হয় না? না, খাওয়াটা রুচি মতো খাওয়া। আমি এক সময় 21-22 দিন অনারে ছিলাম। 21-22 দিন? তা এখানে পরিবেশটা না ঠিক না থাকার জন্য আমি অনার থেকে আবার সেবা। আচ্ছা, তো এই যে মানে 21-22 দিন আপনি জলগ্রহণও করেননি? জল বলতে কি, জল খাওয়ার মুখ ভেজে দেওয়া। আচ্ছা, কোনো সলিড কিছু খাবার কিছুই খাননি? সলিড খাবার খাননি? না না, চাটা আমি খেতাম সকাল বৈকাল, সেটা পর্যন্ত আমার মুখে ঢুকতো না। মানে কি উদ্দেশ্য ছিল এই যে আপনি অনাহারে ছিলেন, মানে 22 দিন বলছেন? হ্যাঁ, কর্ম সে তো থাকতেই পারে। বর্তমান অবস্থাটা কন্ট্রোল করার জন্য, কিন্তু কন্ট্রোল থাকবে কি করে, নেচারের দিকে ছেয়ে আছে। না, তা বলছি না, বলে এই যে 22 দিন আপনি অনাহারে ছিলেন, মানে উদ্দেশ্য কি ছিল? না, উদ্দেশ্য তো আছে, উদ্দেশ্যের হিসেবেই কথাটা বলছি। ওই জন্য বলছি তুমি বুঝতে পারবে না, সব কিছু ভেঙে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আচ্ছা, বেশ। উদ্দেশ্য আছে, এইসব অন্যায়গুলো আমার কাছে এসছে কেন? উদ্দেশ্য আছে, এইসব অশান্তি হওয়ার
কেন? আমার বেশিরভাগ সাধু বাবারাই গার্ড করতো, যারা পুরনো ছিল। আমি এক সময় কয়েকটা বছর নিদ্রা ছাড়া ছিলাম। নিদ্রাহীন, শুতেন না? হ্যাঁ, কয়েকটা বছর। তা সেই সময় তারপরেই মানে আমি অনারে থাকতাম, তখন সেবা করতাম ওই ইচ্ছা মতোই, মানে রুচি মতো সেবা। অর্থাৎ সারাদিনের পর একটু বিস্কুট খেলাম, মানে বেদ পুরাণ ভাগবত গীতা নানানভাবে আলোচনা, ধর্মীয় সভা এবং ধর্মীয় আশ্রমে অনেকেই মানে আলোচনা করে, কিন্তু ধর্ম যে শিক্ষার পথটা সঠিক হয়নি, নেই, দেওয়া হয়নি বা দেওয়ার ক্ষমতা হয়নি। কারণ আছে, এটাও একটা কারণ আছে, মানে তোমাকে বললেও হবে না। কর্ম ওতে বিরাজ্য করছে, কর্মফল। এই কর্মফলকে খণ্ডন করতে গেলে অনেক কিছু জানার দরকার, যেটা মা বাবাই ওই গুরু দীক্ষা দিয়ে দেয়, মানে শিক্ষার পর থেকে দীক্ষা দিয়ে দেয়। কিন্তু দীক্ষাটা দিতে গেলে যে শিক্ষার ব্যাপার আছে, তুমি মাকে ডাকবে, মায়ের রাস্তা, আচার বিচার, নিয়ম কানুন অনেক কিছু জানার ব্যাপার আছে, তাই না? সেই শিক্ষা অর্জন করাটা সহজ নয়। যে শিক্ষাগুরু, সেই পবিত্র শিক্ষাগুরুর পথকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারবে কিনা, সেই সেটাকে জানার ব্যাপার আছে।